हेलो पिला माने आज आम दशम श्रेणी राजनीति विज्ञान द्वितीय चैप्टर सांविधानिक व्यवस्था विषय रे पढ़िबा। सो लेट्स स्टार्ट। तेबे पिला माने संविधान कोन जेपरी तुम स्कूल को ठीक भाव रे चलाइबा पई किछि रूल्स बा नियम रहिछि, ठीक सेही परी देश गुडी को ठीक भाव रे परिचालन करिबा पई किछि रूल्स बा नीति नियम रही थाए ओ एही नीति नियम गुडीकर समाहार को संविधान कहा जाए। आम प्रिय देश भारतर मध्य एक लिखित संविधान रही एक पुस्तक आकार रे। तेबे तुम मानक मनरे प्रश्न आसुथिबो जे एही संविधान तैयारी हेला किपरि। वेल लेट्स नो। 1946 मसीहार कैबिनेट मिशन प्रस्ताव देला जे भारत पाई एक संविधान तैयारी करा जाऊ ओ एथिपाई गठन करागला एक संविधान प्रणयन सभा। एही सभार प्रथम बैठक 1946 मसीहा डिसेम्बर 9 तारिख रे बसिथिला। आम संविधान तैयारी हेबा पाई दीर्घ 2 वर्ष 11 मास और 18 दिन लागिथिला। 1946 डिसेम्बर 9 तारिख रु आरंभ होइतिबा संविधान तैयारी काम 1949 मसीहा नवेम्बर 26 तारिख रे सरीथिला। सेथिपाई पिला माने आमे नवेम्बर 26 तारिख को प्रति वर्ष संविधान दिवस रूपे पालन करिथाउ। आम भारतीय संविधान रे गणतंत्र शासन व्यवस्था विषय रे लेखा जाइछि। तेबे गणतंत्र रो अर्थ हेउछि लोक मानकर शासन। एही शासन व्यवस्था रे लोक मानक हाथ रे सब पावर बा क्षमता रही थाए। एपरि कि आम संविधान रो आरंभ रे रहितिबा प्रस्तावना बा प्राक कथन रे लेखा अछि जे भारतर जनसाधारण बा लोक माने हेउछंती सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी। गणतंत्र शासन रे समस्तंकु समान भाव रे देखा जाए। लोक मानकु स्वाधीनता दिया जाए। देशर लोक माने शासन व्यवस्था रे अंशग्रहण करंती बा भाग नियंती। भारतर नागरिक मानकर मौलिक अधिकार और कर्तव्य गुडी को मध्य संविधान रे लेखा जायछि। तुमे जानिछ जे आम प्रिय देश भारत 1947 मसीहा अगस्त मास 15 तारिख रे स्वाधीन होइथिला एवं एही दिन गणतंत्रर मूलदुआ पड़िला। सेथि पई आमे प्रति वर्ष अगस्त 15 को गणतंत्र दिवस रूपे पालन करू। तापरे 1950 मसीहा जनवरी 26 तारिख रे आम देशर संविधान लागू करागला एवं भारत को एक सार्वभौम गणतांत्रिक साधारण तंत्र भावे घोषणा करागला। तेबे सार्वभौम कहिले जेउ देश कोनोसी अन्य देशर कंट्रोल रे न थाए, निजर अंतः और बाह्य समस्या निजे समाधान करे। आ गणतांत्रिक कहिले लोक मानकर शासन। तेबे साधारण तंत्र कहिले जेउ देशर सांविधानिक मुख्य जेपरि कि राष्ट्रपति निर्वाचित हुअंती, से वंशानुगत भाव रे राष्ट्रपति हुअंती नाही। पिला माने तुमे जानिछ कि वर्तमान सारा विश्व रे गणतंत्र शासन व्यवस्था को सबुठारु उत्तम बा सर्वोत्कृष्ट शासन व्यवस्था भाव रे कुहा जाउअछि। सेही परि भाव रे अमेरिकार राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन गणतंत्रर संज्ञा निरूपण करिबाकु जाई कहिथिले जे गणतंत्र हेउछि लोकमानंकर, लोकमानंक द्वारा ओ लोकमानंक पाई उद्दिष्ट शासन। राजनीति विज्ञानी सिलिंग मतरे जेउ सरकार रे प्रत्येक व्यक्ति अंशग्रहण करिथांती ताहाकु गणतंत्र कुहा जाए। तेबे पिला माने एबे आमे जानिबा गणतंत्रर प्रकार विषय। गणतंत्र दुईटी भाग रे विभक्त, प्रत्यक्ष गणतंत्र और परोक्ष गणतंत्र। प्रत्यक्ष गणतंत्र रे लोक माने सीधा सलख भाव रे शासन व्यवस्था रे अंशग्रहण करंती बा भाग नियंती। परोक्ष गणतंत्र रे लोक माने भोट देई निर्वाचित करिथिबा प्रतिनिधि मानक द्वारा देशर शासन व्यवस्था रे अंशग्रहण करंती। सेथि पई परोक्ष गणतंत्र को प्रतिनिधि मूलक गणतंत्र मध्य कुहा जाए। पिला माने एबे आमे जानिबा राज्य स्तर रे थिबा राज्य विधान मंडल विषय। राज्य विधान मंडल को दुई भाग रे विभक्त करा जाए। प्रथमटी हेउची राज्य विधानसभा और द्वितीयटी हेउची राज्य विधान परिषद। राज्य विधानसभार सदस्य माननकु पिला माने तुमे सुनिथिबो आमे एमएलए बोली कहिथाउ और राज्य विधान परिषदर सदस्य माननकु एमएलसी बोली कहिथाउ। लोक माने सीधा सलक
ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଏ। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ପରିଷଦ କେବଳ ଆମ ଭାରତର 5ଟି ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି। ସେହି 5ଟି ରାଜ୍ୟର ନାମ ହେଲା ବିହାର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 2007 ମସିହାରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି। ଏହା 1985 ମସିହାରେ ଉଠି ଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ଥିବା ସଂସଦ ବିଷୟରେ। ସଂସଦ ଲୋକସଭା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକସଭାକୁ ନିମ୍ନ ସଦନ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଉଚ୍ଚ ସଦନ କୁହାଯାଏ। ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ 73ତମ ଓ 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଅଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସହର ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପୌର ନିଗମ, ପୌରପାଳିକା ଓ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଗଠନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସେହିପରି ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଓ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଅଛି। ଭାରତରେ ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଓ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବା ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଲକ ମତଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଲକ ମତଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ କ'ଣ, ଚାଲ ବୁଝିବା। ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ସାବାଲକ ନାଗରିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ, ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ବିଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାବାଲକ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ। ଏହା ତାଙ୍କର ଆଇନଗତ ଅଧିକାର। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଲକ ମତଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହି ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଲକ ମତଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ସମ୍ବିଧାନର 326 ଧାରାରେ ରହିଅଛି। ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।